morning, everybody. Good morning, everyone. Good morning. Good morning from Krabi. Today we are going to which beach? Nopratara Beach. Nopratara Beach. And we just yes, the restaurant. We had the pork ribs, we had chicken curry, we also had Crispy dessert. And we had a sweet and sour pork also, right? Yes. So we had a sweet and sour pork, and now our tummy is full, and we are on our way to the beach. 5 kilometers from here. And this is Mr. Dong's workplace, Mother Marche. Into the jungle. Yes, nice mountain view. Brum brum brum. Nopratara. Nopratara Beach, aru etia bahut khali hoy ase baru jega tu, but amar karone bhal. To moi hey point to le goi asu, tat lagise ki manu kisma ase to atki kori bahai pai manu pure kothor tolar thaot bohi pne ase, but amak lage beach tami beach jam. Mahi paisuhi hat Nopratara. Bahut bisi road ase, bahut bisi. Kintu moi hi fle kisuman company paisu. Mo foreigner bli ko police but then I realized ki moi nise ota foreigner hoy asu etia. To ei fle manu kisma swim kori ase most probably because I can see them in the surface. Yeah, we can see that. Icha godli hoise, godli wa homoy pura borokon dile. Moi eto kini asu, abhai gift dia. To ami sunset sabo karone aji noaru, sadly. But I also made a friend. Hi. So yeah, right now. Oh, also eto
যোনটো বিচটো হয় এইটো আচলতে এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক এটাও হয় তো ইয়াত সেইকাৰণে এনেকৈ ভাল ভাল ৱাকিং স্পটছ আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে কি কাৰণে কৰি পিনে থৈছে মই গম নাপাওঁ তো ইয়াত এনিমেল সেনেকৈ দেখা নাই কিন্তু নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় থিংক ইয়াত পাৰ্ক লিটাৰেলি পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় বাট সেইটো আইলেণ্ড চাওক এতিয়া আমি যাওঁ কিবা এটা খানা খাই লওঁ গৰম গৰম যিটো ঠাণ্ডা লাগিছে গাটো তো কিবা খাই ল'লে ভালো এণ্ড দেন মই মিছৰ লগত ফোন কৰিলোঁ এণ্ড তেওঁ আহিব মোক পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে কিবা খাই লওঁ অ'কে হেল্ল' হেল্ল' মিছৰ টক আহিলে মোক ল'বলৈ কাৰণে এণ্ড দেন হি অলছ' brought me food, more food. What is this? Seafood, seafood and fried seafood with noodle. Oh, okay. And mine is? You we call hot spicy noodle with coconut milk. Okay, okay. Kapun ka. Enjoy dinner. Cheers. Yes.